बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे घर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आप सबकी यानी कि यही बात होगी कि आपने आंटी इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बनाया, आपका व्लॉग नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हमने इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल बताना चाहती हूँ कि मैंने व्लॉग जो है वो क्यों नहीं बनाया। इतने दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया। आप सब ने इसरार भी किया कि आंटी आप प्लीज़ व्लॉग का आगाज़ करें और व्लॉग जो है बनाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, कुछ यानी कि पिछले जो 10 दिन गुज़रे बहुत ही मुश्किल और कठिन गुज़रे हमारे। मैं और मेरी बच्चियाँ यानी कि मेरे पूरी हमारी फैमिली टेंशन का शिकार थी। बहुत ज़्यादा हम पर टेंशन हमें थी कि वही बच्चों का मसला था कि बच्चे जो हैं वो कैसे आए जाएं वहाँ जहाँ हमने सब यानी कि हम जहाँ बैठे हुए थे घर में, तो वहाँ यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ मुश्किल थी। रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है हमारा यहाँ से आने जाने का। और ऊपर से ये देखें सुबह यानी कि 8 बजे से लेकर 12 बजे के बाद छोटियों बच्चियों का यानी कि क्लासें शुरू होती हैं और 12 बजे के बाद ज़ीशान की 5 बजे से शाम के यानी कि 5 बजे से भी ज़्यादा तक उनकी क्लासें होती हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बच्ची है उनकी 2 बजे से लेकर शाम के रात के 8 बजे तक उनकी क्लासें होती हैं। तो ये सब ये देख लें कि ज़ीशान ने यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा उनके यानी कि तेल का भी खर्चा हो रहा था, लेकिन आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ज़ीशान जो थे वो पूरे जिस्म उनका सूज चुका था, 4 चक्कर करते थे। सुबह उनको लेकर आना, फिर जाना, फिर खुद यानी कि जाना, फिर दूसरी को लेकर आना, ये बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि मसाइल हो गए थे हमारे। हमने तो सोचा था कि क्लासें जो हैं टाइम पर होंगी और आने जाने में हमें यानी कि परेशानी नहीं होगी। तो हमने 2 रिक्शे वाले से भी कहा कि हमें यानी कि आप बच्चियों को लेकर आप आए जाएं, लेकिन 2 रिक्शों वाले ने दोनों ही जवाब उन्होंने दे दिया कि सफ़र काफ़ी लंबा है और यानी कि हम 2 बच्चियों को कैसे लेकर आ जा सकती हैं। तो उन्होंने फिर जवाब दे दिया, तो बच्चियों की क्लासें जो हैं वो छूट रही थी। तो आप सबको पता है कि एक औरत यानी कि एक औरत अकेली औरत क्या कर सकती है। एक अकेली औरत बेवा और बच्चे वो क्या कर सकते हैं। फिर यानी कि जो भी हमारा साथ देता है वो अपने मकसद के लिए देता है। हमें भी इसी तरह उन्होंने यूज़ किया कि हम इनका साथ देंगे तो किसी मकसद से, यानी कि उनका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई किसी का ऐसे साथ नहीं देता। मैं बच्चियों को अगर मैं यहाँ रेंट पर भेज देती तो मैं खुद अकेली रह जाती हूँ, ना मेरा पीछे यानी मुझे यानी कि पीछे कोई नहीं सपोर्ट करता, ना मुझे कुछ लेकर देता, ना कोई मेरा साथ देता। तो इसलिए मुझे मजबूरन यानी कि मैं रेंट पर आज आप सबको दिखा रही हूँ। मैं आज रेंट पर कल से रात से मैं रेंट पर शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि इसका रेंट का है तकरीबन 18,000 रेंट का खर्चा है। तो लाइट का और बिजली का बिल ये कुल मिलाकर ना अच्छा खासा खर्चा बन जाता है। आप सबको पता है कि हमारा पीछे भी कोई भी नहीं है। मेरे अबू अम्मी आज मेरे अबू ज़िंदा होते और मेरे अगर भाई भी होते मेरे साथ, तो मैं आज यहाँ इस यानी कि मैं धक्के नहीं खा रही होती। आपके अंकल ज़िंदा थे तो वो मेरे भांजे का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे भी यही कह रहे थे कि आपका क्या होगा, आपके बच्चियों का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप धक्के वगैरह जो है वो खाएंगी, दर पर दर धक्के खाएंगी। मुझे पता है आपका कोई नहीं है पीछे से भी। तो वो बार बार यही रोते रोते वो यही कह रहे थे कि वाकई के ज़िंदगी मेरी जो है वो धक्कों की ज़िंदगी है। आप सबको पता है कि मुश्किल वक्त बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनको गुजारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल यानी कि होता है। तो मैंने फिर बच्चों की खातिर कोशिश की। लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अगर एक औरत अकेली हो, बच्चियां हों उसके साथ, तो वो बातें बनाती हैं, टेंशन का शिकार हमें देती हैं कि ये इनको टेंशन देंगे
تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے آگے. تو پلیز میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جیسے مجھے پہلے سپورٹ کیا ہے نا، تو آپ بھی مجھے آپ سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، سپورٹ کریں. میں کوشش کروں گی کہ میں روزمرہ کا ولاگ بناؤں، آپ کے سامنے پیش کروں. تو آپ پلیز میرا ضرور ساتھ دیں اور میری یعنی کہ بھرپور سپورٹ کریں میری. میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں، میری بچیاں روتی ہیں، کہتی ہیں کہ امی ہم نے آپ ہمارے ابو نے اور آپ نے ہمیں اتنی غریبی میں پڑھایا ہے، اتنے آپ نے ہم پر خرچہ لگایا ہے، اور آپ ہمیں وہاں جنگل میں بٹھا دیں گی تو ہمارا کیا ہوگا آگے. ہمارا تو خود ابو بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں گے آگے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں اب اپنی بیٹیوں کو تعلیم دوں اور یعنی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، کچھ نہ کچھ آگے کر سکیں. تو پیارے بہن بھائی، یہی میری مجبوری تھی. میں نے آپ سب سے گزارش کی کہ میں اب رینٹ پہ آئی ہوئی ہوں، بچوں کو میں ساتھ لے کر آئی ہوں. بچے یعنی کہ میرے کل سے وہ یعنی آج سے وہ جانا شروع ہو چکے ہیں. ابھی 2 بجے کے بعد ذیشان جو ہے وہ چلا گیا ہے، بڑی بیٹی بھی چلی گئی ہے، اور بچے بھی یعنی کہ پراپرلی جا رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کی فیسیں ادا کی ہیں. بہت بڑی یعنی کہ ان کی فیسیں ہیں، خرچہ ہے. ہم نے جیسے بھی تیسے بھی پہلے بھی ہم نے بہت غریبی کی زندگی دیکھی ہے. آپ کے انکل نے، اگر آپ کے انکل زندہ ہوتے تو مجھے کیا ضرورت تھی یہاں یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ دیکھیں میری اب زندگی جو ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر جب ان کا خاوند کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا. تو پیارے بہن بھائی، میں امید کرتی ہوں میری آپ ضرور ویڈیو دیکھا کریں، ضرور میرے ویوز جو ہے کچھ نہ یعنی کہ بڑھنا شروع ہو جائیں. تو یہاں شور شرابہ بھی ہے کیونکہ یہاں سب جو ہے اکٹھے ہیں، ایک کالونی ہے وہاں ہم رہ رہے ہیں، رینٹ پہ ہم نے لیا ہوا ہے. تو یہاں بچوں کا یعنی کہ شور شرابہ بھی ہے، تو تھوڑا سا یعنی کہ ویڈیو میں بھی ہوگا، لیکن میں سوری میم، مجھے معاف کرنا. یہاں تو ایسا سب کچھ چلتا رہتا ہے نا. تو میری آپ سے سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ میرے زیادہ سے زیادہ چینل کو دیکھا کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور پہنچایا کریں تاکہ جو میرے ویوز ہیں وہ بڑھیں، اور میں جو بچوں کو پڑھا رہی ہوں اس مقصد کے لیے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں. تو میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی. آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، ڈھیروں خوشیاں دے، ترقی دے. آپ سب نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، آگے بھی میں آپ سب سے امید کروں گی کہ آپ میرا ساتھ دیں. آج کی میری ویڈیو جہاں تک، کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.